हमारी ये खुशकिस्मती है कि जमात के एक मशहूर आलिम दीन और एक बेहतरीन इदारा जामिया दावतुस्सलफ़िया सत्याना बंगला के शेखुल हदीस शेख अबू नुमान बशीर अहमद साहब आज हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए हैं। हम इन्हें अपने इदारे में आने पर खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। और सबसे पहले मैं मोहतरम जनाब कारी अब्दुल मजीद साहब, कारी अब्दुल मजीद अमजद साहब हफ़्ज़हुल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि वो इस महफ़िल का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله